салом алейкум тамошобино созе нағзен саломатиё хубай меликшоп омадаги магазини фаришта беҳад навинкои фасон овардагиян. Ассалом. Баъд медонем духтаро двойка болопуш палто ҳама чи омадай. Имрӯз навор мегирем, баъд акция эълон кардагиян. Ҳамаша шумода нишон метиҳем. Ҷои фаришта бозори Корвон байни 9-10 дарвоза тарафи Тило бозор Мелик шоп шашум магазин мешавад. Яъни магазинҳои шишагӣ ҳозир якта ба якта та охира тамошо кунен. Наворора нишон метиҳем, борора нишон метиҳем духтаро пайгирӣ кунен. На ба духтаро инаи двойко беҳад двойкои фасонай навори имрӯзара аз занамиёи сар мекунем. Нигоҳ кунен 380-400 буд, ҳозир акция шидай 300 сомона, 300 сомон. Баъд медонен духтаро оптовиам доран. Турецки тоза марҳамат каседа дар корай. Оптовишам ҳастай, расветкошам ҳаст. Бинависем бо сурат мепартоян, интихоб кунен. Инаи намучам бинен. Турецки тоза двойкаи фасон. Анаи варианти скромниш диден хушру. Аям чанд цветае? Аям чандтаи расветка ҳаст. 5-6таи расветка дорум. Та ҳама ира ҳозира нишон дода наметавонам. Нависонам бо ма вай мекунам. Сурат мепартояна. Марҳамат духтаро нархошон 300 сомон. Турки фасон. Марҳамат касе ки оптови мегира, ина оптовико нависен. Ина касе ки дар хонаам савдо мекуна ба ёдам оптови метиҳан. Мана марҳамат биёен пеши фаришта духтаро моделакои беҳтарин шуморо интизора. Инами намудорам донада 300 сомонӣ кардагиян. Оптовиш бо арзонтарай. Марҳамат инамиё ҳамаш навинка мариячкаи солмодаштагиай хеле палоска. Ина диден духтаро беҳтарин раҳмат. ҳатман омаден ку гап занен ки дар интернет мо ҳамин нарх дидем. Барои ки вақти магазин мебиёен ҳамчун хариддор мисол муаррифӣ намекунен, бисёр вақт 400 сомонтон меган. Вақте гуфтан гап занен ки дар интернет мисол 300 сомон дидем. Мана марҳамат. Анаи намудуш аст. И намудча чанд карден? Киё 500-дан 380. Анаи намудо 500 будан 380 сомоништага ай дига цветушам ҳаст. Манаи ҷинсовкагиш хушру бинен духтаро. Мана марҳамат беҳад рангакои фасон. Ёра ҳозир 500 сом буд, ҳозир 380 сомон кардагиян. Материалшам фасонакай, материалшам хушрувай. Анаиам фасона. Ба духтаро ёша бинен чӣ хушручан. Сетта расветкаи фасон дора. Анам палоска доро. Ҳозир на дига расветкошам нишон метем бинен. Онау юбучниёд дига хелай. Ана ё чанд смай не новинко? 330 сомон духтаро диден. Иам хушру модели навай. Мана духтарако беҳад материалош хушру. Дизайншам аҷоибот. Нархаш ҳозир 300 чанд? 330 сомон штагай. 500 сомон будам. Ай 500 сомон барои шумо 330 сомон кардагиян. Марҳамат биёен ай пеш бинен. Иҷада бо юбкагиёшам аст. Дигар намуд юбкагиёрам ҳамаша нишон метиҳан. Биненда маҳқултон мешава. Иёра чанд карден? Юбчниёра 380 сомон. 380 сомон на юбкаги касе мегира. 380 сомон вязани аҷоиб фасонак. Расветкош фасон будай. Духчам фасонай. Сахт таки хушру бофтагиай духтаро. Марҳамат метавонен омада ай пеш тамошо кунен. Ана и двойкашам навинкаяй. И чанд пулай? Ино 850 сомон будан, 700 сомон да метиҳам. Ина духтаро 850 сомона, 700 сомон шидагиай. Мана метавонен аз инам харидорӣ кунен. Намарамат биёен ай пеш тамошо кунен. Дар бораи дигар расветкош бо метавонед нависен, сураттон мепартоян. Инаи цветчам хушруа 700 сомон шидагиай. 850 сомона 700 сомон шидагиай. Марамат касе харидорай бинависен ё ки биёен ай пеш бинен духтарако.
دخترها فتزر ختم برنچ هم میدونن چه برندی با قوت چه خوشروی لباسای نیابچنی فسون میبروره. این دوی کوش آورده فرشته 850 سومون بودن. هازی چند سومای؟ هازی 700 سومون شده. مرحمت برای شما 700 سومونی، لیکن نرخش ده میارزه. هم خوشروی هم ستیلش هم خودش بهترینه. انا اینم دوشم نگاه کننده دوی کچوشه. اینا دوخنیت کنه دیگه خیلی ماتریالش شوشتا میپوشن هیچی نمیشوه. من مرامت کسی در کره اینا 700 سومونی تا آخر تماشا کنین. همین قدر برای فسون بسیار ایازی همش یک طبقه نشون میتیم. اینا همش 700 سومون. من دوی کچای فسون همیا رزمیرشون چه خیلیه؟ رزمیرشون تا رزمیر 54 56 پوری میگیره. دیدین تا 54 56 میشه. مرامت کسی دوی کگیره کسی مثال کرتای فسون خریدنی ای بوری ترکی پیشی فرشته بیاین. این ایش فسون چه؟ ای چند پلای؟ ایرم 700 سومون. ایم 700 سومون نگاه کنین. کچستوی به تعریف نازن. اینا هیچی نمیشه و کچستوش دا گاب نیست. 700 سومون دخترکو. دیگر اسویتکوش هست بنویسین با صورت میپرتین انتخاب کنین. انا دویکای یوبکاگی دخترا میپرسن. هازی نمی وای دارولیگدا همشه دویکای یوبکاگی نشون میتیم. دخترا ویاسکای عجیب خوش رو تورецکی همه اسویتوش هسته. نرخش هازی چند سوم کده نکتده؟ 450 بود 350. 450 سومون را 350 سومون کردن. دیدن پس پیچکای عزیز برای شما مرحمت بیاین. اینم دوشم هم خیلی من ایم 350 سومون ای همش بر اسویتکوش هسته بیاین. انا بعد دخترو اینا جینسکوش هسته. جینسوش هم فسونه هست که ایرا بینین اینو ای پدرسکوی سر میشه و رزمیرش تا رزمیرای کلون دخترکوی کلون ده هازی اکثر رفتیسته 500 سومونه. بله 600 بودم. 600 بود هازی اکثر ده 500 سومونی. نکی خوشروی هسته که هم جینسکوی اوریجینال توزه ترکی. اینا سیوچه مکتب دم پوشم با فکر میچینم میگن خوشرو مرامت میتوانن جنسای غوصی خوشروی ترکی اندخترا وریانت های زمستانه مرامت میتوانن بیاین با پیش فرشته ده ختون بینین. چه خیلی گفتم آمدن نمیتونید بنویسن خچون در روکک شما ده دستفکه میکنن. من 500 سومون چند نمودش هسته 500 سومونی. انا ای ویشم خوشرو ایش 600 یا؟ ها ایش 650 سومون 750 بود 650 کردن. انا ایارم به تعریف خوشروان. اینه دوی کچشون هم بینین فسانه یا؟ عجایب خوشروه کچستاش دا گارانتیه. ایم همه تویتوش هست سیاهش هم دوره. 400 سومون کردیم اینورا. اینه دیدین دخترو دوی کچوی ستیل فسان خوش رو در کار باشه پیش فرشته بیاین. ایمی ارزان دوی که 300 سومایش موده. ای 300 سومون بله. ای 300 سومون دوی که ترکی سر میشوه. من نه برای تورецکی 300 سومون دخترای نرخی خوبه. برای تورецکی یکی صفاتایی که فرشته میبیاره بهترینه. بیاین 350 همش به خاطر همین کلینت‌های تریدوچین کرد. رحمت دخترکو دیدن دخترو برای شما ارزان میکنن. بیاین حتما با بینن ارزانتون میکنن. نمی نرخایی که گفته استیان باور کنین مگزین ده این نرخو نمیگن لیکن برای شما وقتی اومدن گپ زنید همین نرخو میتین. انا دوی کرم دیدن دخترو چه دوی کچای فسونای بوری نوینکا مرحمت ای دیگه سویتوش هم هسته. نرخشون چند سومای تورецکی توزه 550 سومون. من به حد ویاسکش خوشرو نرخش 550 سومون. ای تیوم نسینش هم هست. اینا تیوم نسینش هم میتونن نویسن صورت پرتوین. انا ای برندی مای سیتی ای دویکوی فسون ای چند سومای مای سیتیو؟ اینا 600 500 سومون ده میتین مای سیتی را. یا برک بیننده اینه دیگه سویتو شاید دخترو نگاه کنن عجایب فسونک یویم 600 500 سومونی میکنن و یا خشروی هم دختش فسونای هم ماتریالش فسونای. اینا را سویتکوش بینن من بروی نوینکا در جای فرشته دخترکو حتما اومده تماشا کنین پیش. هم مای سویتوش هسته بود سویتوش دا گب نیستم خشرام برا سویتکوش که ایره بینین من مرامت پیش فرشته بیاین دخترو ای پیش بینین بروشه محقولتون میشه و من اینم چند بینین 350
Ana 350 somon. Iram 450 بود 350 دادستم انا ایران نشون Ana badini bori navinka ira binen dixtara که چه خشرو چای دوی کو یارا چندی کردین 600 سومونه 600 somon دیدن 750 بوده 600 somon کردن یوبکوش کاتی هم نیا بیچ نیا دختر بینن فاسون شبینن به حد زبنده میشود دخترو داتنا بیاین ای پیش تماشا کنید خواهین اگر نخواهین اومدن نتونید بنویسین چون دستافکتون میکنن سرکای خشرو نگاه کنین تانکی ویاسکا عجیب فاسون کاردیگانکای خشروی ترکی اینا 450 سومون بودن حوزی عکس کدای فرشته 300 سومون یا نمود خشرو چانکی را بینن خی ای بالا کرتاکای وای میپوشن بازوی عجیب میتوه هم سبوکاکای هم گرم تون میگیره دخترو بعد نیامده این ایوایشم است رنگشم مانا کاتشکی نمیتیا گارانتیا داره تن کای خشرو ای باور کنین فاسونی بدای انا بعد نیامده لویم هستای اینا میتونید از اینایم خریداری کنین یم خشرو از اینم چند تا رسویتکا هستای اینا دیده مدلکای فاسون اینا همش برای شما آورده گیان دیدن دخترو بهترین نرخ شدگی اسپید کنین بیاین پیش فرشته انا می نمود کاردیگانکا را 300 سومونی خریداری کنین انا بعد اینا نمودش هستای دخترو ایورا میتونید بالا پوش بریم پوشین میتونید پلاتیا بریم پوشین یا تونیکا برین خشروی هست که منه نرخشون 300 سومون ایوشم اینا رسویتکوش ببینین چه خشروی رزمیرا اینا استاندارد تقریبا تو 54 56 میشه بعضیش مرامت اینا بیاین بو بینین همیشه وان که کورتا بریم پوشانشون همیشه که بالا پوش به مرحمت ایم عجایبات وریانتی فاسون حتما بیاین 300 سومون ایشم 300 سومونی بعد میدونین دخترو همین کاردیگانای خشرو وردای فرشته حوزی همش یک تا به یک تا نشون میتیم معقولتون میشود تورецکی تازه ای بالای کرتا میپوشن عجایبات ای وریانتش مرحمت اکسیا کردین چند سمی 300 سومون دخترو 300 سومون تورецکی ایرا بینین بافتش عجایبات ای هم استیلش فاسونای مانا نرخوشه باشه 300 سومون کرده گل بیاین با ای پیش تماشا کنین باوری دارم که معقولتون میشود اینا با کپشون داروش هم هسته ایم چند رسویتکای دخترو ویاسکاش هم سخته که خشرویه برک بیاین بیننده معقولتون میشود اینا مدلش هم بینین چه فاسون چایه در حقیقت هم زیبنده اهمیتی هر خیلی مدلش بینین اینا ایشم فاسونک از این مدل هم میتونین گیرین از بالای کرتای بعضی عجایب خشرو میسته اینا مچم خشرو مانا کدام نموده میگیرین بیاین حتما پیش فرشته معقولتون میشه انتخابش اینا ایشه بینین با دروزش همش یک نرخه 300 سومون کدامشه که میگیرین نمی ویاسکای ترکی دروز خشرو 300 سومونی کیسه دارش است به کیسه کپشون دار به کپشون گریبون دار خلاص چند مدل ایو خیره بینین همش مدل های نوینکه کلکسیه نوی 2025 یا اکناو سیزونشون سرشید دخترو اینا فرشته علاقهش مده آوردگی میتوانین بیاین ای پیش بختون بینین محقولتون میشوه منه تگمه دار به تگمه مدل به حد زیاده منه ایشه ببینین رسویتکوش اهمیتین از هر یک مدل چند تای رسویتکایه منه اینیوشم خشرو سیوشم بده دیدین دخترو کسی که رنگ سیاه ناز میبینین سیوش هم هستای میتوانید از این رنگ هم گیرین سریوش هم فسونای بافچم خشروی باور کنین خشروی بده پیش من این استینکوش بینین چه خیلی دختگی دیدین اینا حوزی موده یا هم خیلی رنگ و یا استینو رنگاشون به حد بسیاره مدل هم بسیاره دخترها هم رنگ هم مدل انتخاب خیلی زیاد یا رزمیرشون همین تا 56 میشوه کم مونده دخترها اینه دوی کچو بوده اینه که کم موندگی نرخشون چند کدن؟ اینا را 350 متر تا 350 سومون کمش مونده اینه یک کاردیگانو هسته ایو را چند کدن؟ 350 اینه نو آمدن دخترها اینه کاردیگانوش نو آمد ایو هم 350؟ بله اینه 350 سومون کاردیگانوی نوینکه کسی که گرفتگی بود میدونه که چه خشروان ای پیش دیده بودن اینه ایو هم نوینکه یا چندن؟
Ино 300. Ино 300 сомон кардиган. Беҳад навзай. Мана. Вайш навзай катик. Ирангшам хушруа, бофтуш фасонак хушруак 300 сомон. Ана ёшам двойка яй дихтаро беҳад двойкаи фасон. Мана марҳамат новинка. И чанд пулай? Онам ҳастай дихтаро нигоҳ кунед. Размероша дидед чӣ хел размери калони хушру. 450 сомон. ҳоз дигар намудошам нишон метиҳам бинен. Ира бинен. 450 сомони расветкош хушруа бо фасонак. ҳози ма модель даям нишон метам. Биненда ина дихтаро танада бинен чӣ хел хушру меиста. Аҷоиб кирта дораву ай болош кардиган дора. Ина расветкаш хоҳен айнам гирен 450 сомон. Ана бадбо ҳаста иҷада двойка. Эй тройка я. Эй тройка пончушкати ишам хушру. Ичам пулай? Ям 450 сомон. 450 сомон. Марамат биёен. Боварӣ дорум маҳқултон меша. Ай пеш ки диден маҳқултон мешава. Ина ай тройкашам аҷоибот. Ина диден 450? Бале. Тройка 450 сомон. Ира ҳамаша ҷудогона мешава ки пушӣ. Айё бо дигар расветкошам ҳастай ҳар якира ман нишон дода наметонам. Расветкои дигаршам ҳастай. Бора бинен чӣ хел бисёрай дихтаро инам ё ҳамаш борай. Ба як чи дигар дихтаро вақте ки магазини фаришта мебиёен ку бора надидед шумо тамом шуда гуфта наравен дихтаро. Иҷада фурӯшандаҳо ҳастай сурача нишон тиен барои ки бораш бисёрай ҳамаш маникенда нест. Ана ё чанд пулай? Ино вай шудаган 400 сомон. Брукушкатия нигоҳ кунед ҳам қадаш дарозай разрездор 400 сомон. Чанда цвет? Мана расветкои фасонак 400 сомон. Мана марамат расветкои хушру. Ай сиёшам ҳастай диден? Аҷоибот фасонак. Сиёшам дар кор боша сиёшам ҳастай. Ина. Инаи кирташам ҳастай. Базви кирта. Диден базвиёшам фасонча. Барои шуморам киртои дароз овардам. Расветкошам ҳастай. Киртои дарозам бидай чанд смаи нарх? Ино 300 сомон. 300 сомон. Диден киртои нарх? Ҳадами вязни куртомон бисёр омадагиай. Майлиш ина диден дихтаро имконият дошта бошем биёен ба ҳазорхтон тамошо кунен пушен. Наметонен омада бинависен хичон сурат равон мекунан интихоб кунен дарав доставкатон мекунан. Ана кожои фаришта беҳад хушру эко кожои оригиналай турецки марҳамат дина хоҳишмандо метавонен ки биёен ай пеш бинен оз ма расветкоша нишон метам. Ина расветкошта гап нест. Бори новинкаи ҳам размеро ҳам расветко ҳамаш аст. Успед кунед. Ина дарозои хушруша фасонша чанди каден? 500 сомон тақрибан то 52-54 меша размер тамом. Ай 44 марамат биёен бо бинен 4 та расветка дора 4 расветкаи фасонак дихтаро. Ина кадомиш дар кор мешава. Ҳатман омада тамошо кунен пуштаги хича бинен. Бинен чӣ хел хушрувай. Марамат инаи цветошам ҳастай ҳози бо кӯтоҳ таракошам ҳастай кӯтоҳошам хушру. Мана ай болои киртои базави мепушен аҷоиботай маҳқултон мешавад дихтаро гарантияш кати. Ана инам доша бинен иношам фасончаян. Мана ваёш калтоша чанди каден? Короткиё 400 сомон. Инае ки кам мондаги 500 метиям. 50 сомона фетезия. Диден дихтаро чӣ хел хушру. Ана баъд инаи дарозо ҳастай. Ёра 500 сомони кадена. Ина миёям он пахшрувай спандексай материалош. Ира ёшора пушида метона калон солора. Аҷоиб хушру. Беҳтарин модель. Ҳатман то чанда дорен? Снимающие. То 58. То 58 бидай диден. Размеро ҳастай ба ҳазур метавонен дархост кунен. Ана боз як аксияи беҳтарин дар магазини фаришта духтарако нигоҳ кунен. Спорт стилое ки 500 сомон будан, ҳам маламеркаш, ҳам балшмеркаш 350 сомон шудаган. Нигоҳ кунен чӣ хел хушру. Ҳамаш брукошон катиян. Ё ҳичи намешаванд. Якта мегирен чанд сол шушта шуда мепушен. Духтарои набинен балшмеркашам ҳастай, маламеркашам ҳастай. ҳама намудуш ҳастай. Пушаймон намешавен нархи беҳтарин марамат каседа дар кора инами коричневич балшмерка дора шруа аҷоибот марҳамат успед кунен кадомеша мегирен 350 сомонӣ. Беҳтарин варианто дар ҷои фаришта бо нархи дастрас.
моделора бинен оқи чӣ хел бисёрай духтаро 6 аҳамиятин фасонош ҳар хелаяй 350 сомон каддо меша мегирен 350 сомон ё ҳамия туникай холиш ё ки я болопӯши холиш 350 буд ҳозир бошад бинен чӣ хел аксияи зур шидагай комплекта 350 додистиян успед кунен аз и аксия қафон намонен духтаро ки пушаймон мешавен барои ки медонам бисёриҳо ҳам хеле двойкора наз мебинанд мана двойкои спортстил ин амино ҳамаш моделош ҳархелай ҳамаш фасонои аҷоибот хушрӯвай инамиё ҳамаш мисол 350 сомонӣ шидагай баъд бори навинкаш чиай фариштара нигоҳ кунен ёшам нишон тем яем ҳамун 350 сомоноҳо диден бисёри бадан аптови ценарам дорум духтар касе аптови мегира ино бо аптовида арзонтар мешаванд ана баъд инаи теди ё безрукавкои теди мода шидагай ёзи бори навинка ҳам размери калон дора ҳам майда дора ҳам калта дора ҳам дароз дора чанд смеяй ира 300 сомон кадам калтош 300 сомон ана як хидиш пуштагай дарозай диден и 300 чанд кой дигаршам ҳастай 350 ина 350 сомон теди турецки гарма как мегиранд духтаро ина сиё дора ву сафед дора марҳамат биёен як бори дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-му 10-ум дарвоза тамошобино магазини рақами 6 магазини мелик шоп магазини фариштая биёен ҳатман биёен ира бинен ирӯз мо успед накардем навор дарози бад шид мисол ҷода бо палитои хушровардагай ина курткаҳои фасоновардагай плашову кожинкора бинен чӣ хел бисёрай иёра бо наворои ояндада мо шумода ҳатман нишон метиҳем лекин агар шумо мисол маххултон шуда боша метавонед бинависен суратоша мепартоянд ина рақамашон ҳаст аз амиҷа тамошо карда интихоб кунен даст ставкатон кунанд марҳамат боқӣ саломат бошен хайр